ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଜି ମିଥୁନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଅଚାନକ ବାହାଯାଇଛି ପାଚି ଡେକି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତା ପଛରେ ଡେକି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖି ଆମେ ଆଜି ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେଟି କ୍ଲବ୍ ବାଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ଏଇ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ କେଟି କ୍ଲବ୍ ବାଲି ସ୍କୁଲ। ଦେଖିବା ତ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମର ଗେଟ୍ଟା ତା ସେଇ କେଟି କ୍ଲବ୍ର ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ଟା। ଇଆଡ଼େ ଭିଉ ଦେଖ, ये देखो तांका फूल गछ केमिति देखाउछि। देखो देखो अच्छे गाइछ ये बोलदोड़ा आसुछि चल चली देखि आमे फाइनली आमे बस जाइछु। फाइनली आमे तापरे पहुंच जाइछु खोदा बस स्टैंड। खोदा बस स्टैंड में बसिकी जगिकी थाई तेनु देखि मिथुन आम पहुंच जाइछि। देखि बाते गाइज ता कवरे देखि नुआ कवर गुटे नगला आ गैस टापलेट गुटे देखो कवर देखि तापरे पळे आसनु दही बरा खाइबा को। दही बरा देखि हाथे धोछि खाइ सारि के आमे बाहरी गनु हॉस्टल को। ऑटो बसिक आसछु जे कि फाइनली आमे रूम रे पहुंच जाइछु। ये आम देखो मिथुन ये ता वेडिंग मस्त फाइनली एतकी रे रखुछु ब्लॉग टी। ये हम देखो चनु बाबू।